pakilan, labi na sa mga reported nga natunted bagay. Apan sa paglibot sa news team sa terminal, walay nakitang pulis. Sirado usab ang patrol base sa Station 2 sulod sa maong terminal. Apan may nakapaskil nga nagpatrulyang on-duty police. Depensa ni Badahos. So, wala lang natin na diya o magpaniling. Regarding ang nag-duty nila diya sa terminal na nakabutang nga table, siguro pagdagot yung laing lakaw or operation o nag-react ang maong police officers. Kaganiha, una pa man mo sakay mga pasahero sa bus. Gisusi ni Alfredo Ulaco, security officer sa Bachelor Express, gamit ang metal detector ang mga bagahe. Kiniaron mahibalan kung dunay mga dalang metal nga gamit ang musakay. Apil na usab ang mismong sulod sa bus. Ito nga akong kuan, metal detector para ma-sure good nga wala sila gidala nga mga kuan. Mga daotang mga perasan ng bomba. Pero dili kontento ang mga kanunay gabiyahing sila Ian ug Eugene sa gipatumang seguridad. Kinahanglan matud pang mas pahugtan pa kini. Oo naman, pero mas maganda siguro if dagdagan pa nila ang security. Nga dapat merong parang bus stop siya na doon talaga yung mga pasaheros sasakay. Hindi basta-basta magpapasakay kung dito sa Karag, hindi ako ganun ka-satisfied oh. Kaya minsan medyo pagka may mga maraming baggage na dala, nakakaalangan ba? Parang mahirap na ano. Gilao man sa kapulisan ang kooperasyon sa katawhan. Admitadong kulang man sa personahe apan dili kini babag sa paghatag og kaluwasan. Karong nagkadol na ang Pasko, gihangyo nga kung naay kadudahang butang nga makita. E-report dayon kini sa police hotline numbers nga makita sa inyong TV screens. Cindy Candawan, ABS-CBN News. At ang iuban pa mga balita sa pagbalik sa TV Patrol Caraga. Dakpan sa mga personahe sa Prosperidad Agusan del Sur Municipal Police Station ang top 4 most wanted person sa lugar nga si Marcelino Plaza Sumipo alias Masip, 50 anyos ug lumulod pa sa Purok 5, New Kahayag, Barangay San Lorenzo, Prosperidad. Base na sa giisyong warrant of arrest, na aresto alas 5 kaganinang buntag ang suspect sa kasong murder. Ana karon nakadetine si Sumipo sa Prosperidad Police Station ug wala girekomendang piyansa. Nihigayon ng mga kapamilya hibaon ang pinakaulahing update sa lakat sa itong panahon ug makauban ta live sa linya sa telepono si Pag-asa Butuan Weather Observer Glyza Zambrano. Ma'am, maayong hapon. Maying hapon ma'am, ug maying hapon sa tanan, aniyan ang lakat sa atong panahon. Ang Intertropical Convergence Zone may nag-apekto sa Southern Mindanao. Samtang ang Northeast Monsoon may nag-apekto sa Northern ug sa Central Luzon. Ug tungod niini ang Davao Region, ang Soxargen ug ang ARM makasinatig na pag-ubon kalangitan nga nahihinay nga tuna sa kasarangan nga pag-ulan, kilat ug pagdalugdog. Ang ubang bahin sa atong nasud, nakit na niini ang Caraga Region, makasinatig panalagsang panagdagom ngadto na sa madag-umon kalangitan nga nipatak-patak nga pag-ulan, kilat ug pagdalugdog. Kasarangan ngadto na sa makusog ang hangin ang magapasulabi sa northern ug sa eastern section sa Luzon. Ang kabaybayon ng sakop ani mga lugara, kasarangan ngadto na sa dagko ang pagbalod. Samtang ubang bahin sa atong nasod, dakit na niya ang Mindanao, makasinati og hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin ug mahapsay ngadto na sa kasarangan nga pagbalod sa katagatan. Makutong lakat sa atong panahon, gikan diri sa Pag-asa Butuan, kini si Glyza Zambrano. Back to you, Ma'am Shermaine. Daghang salamat Ma'am Glyza Zambrano sa Pag-asa. Ug mao kato naglangkod sa mga balita sa TV Patrol Caraga. Happy weekend mga kapamilya. Daghang salamat ug dalaygon ang Dios.